नमस्कार दर्शक बंधु आज हूँ सेप्टेम्बर मास 19 तारिख शुक्रवार। आज दिन जाकर गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे आसतु नजर पकाइबा। भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। मात्र किछि समय मध्य जानिपारे आज दिन संपूर्ण खबर। ता पूर्व चैनल नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को ऑन कर दियंतु। परवर्ती खबर पुरी रे हेबो विश्वस्तरीय मेराइन एक्वेरियम। पुरी रो विश्वविख्यात श्री जगन्नाथ मंदिर और समुद्र कूलर आकर्षण को आहुरी वृद्धि करने पाई ओडिशा सरकार पुरी समुद्र कूल निकट में एक अंतर्जातीय मानर मेराइन एक्वेरियम और अंडर वाटर को निर्माण करने को योजना करछंती। एही प्रकल्प माध्यम मेराइन टूरिज्म को प्रोत्साहन देबा सह शिक्षा संरक्षण और बहुमुखी विकास उपरे गुरुत्व दिया जिवो। परवर्ती खबर सुभद्रा योजना पेंशन पाइबे एही सुभद्रा हिताधिकारी। 60 वर्ष वयस्क सुभद्रा हिताधिकारी को मिलिबो पेंशन। सुभद्रा योजना अधीन 60 वर्ष एवं चतुर्दश वयस हिताधिकारी माने एबे पेंशन लाभ पाई योग्य हेबे बोली घोषणा करछंती राज्य सरकार। एथिपाई आवेदन कले मिलिबो पेंशन। मधुबाबू पेंशन योजना एवं जातीय समाज सहायता कार्यक्रम अधीन एही व्यक्ति माननकु अंतर्भुक्त करिबा पाई एक निर्देश जारी करा जायछि। परवर्ती खबर सारर कला बजारी हेउथिबा मानिले मंत्री। एनै जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र प्रतिक्रिया रखिछंती। कहिछंती जानि सुनी किछि लोक कला बजारी करूछंती। राज्य रे आवश्यक परिमाणर सार अछि। खूब शीघ्र समस्यार समाधान हेबो। कला बजारी कारणरो अनेक समस्या उपजिछि। विभिन्न स्थान रे चढ़ाऊ जारी रहिछि। परवर्ती खबर भोट चोरी पुणी बर्षिले राहुल। पुणी निर्वाचन कमिशन को राहुल गांधी टार्गेट करिछंती। भोट चोरी प्रसंग रे कांग्रेस नेता राहुल गांधी पुणी थरे निर्वाचन कमिशन एवं भारतीय जनता पार्टी को टार्गेट करिछंती। गुरुवार एक सांबादिक सम्मेलन रे राहुल गांधी कहिछंती लोकतंत्र को क्षति पहुंचाइछंती निर्वाचन कमिशन। परवर्ती खबर ओडिशा रे दुर्गा पूजार वर्षा रे भिजिबा संभावना। दुर्गा पूजा पूर्व ओडिशार उत्सव मुखर परिवेश को एक बड़ झटका लागि पारे। भारतीय पाणीपाग विभाग पक्षरु दशहरा समय राज्य रे विभिन्न जिल्ला रे व्यापक वर्षा हेबो बोली पूर्वानुमान करिछि। वर्षार संभावना जोगु दुर्गा पूजा धूमधाम पालन हेबो नै अनिश्चितता सृष्टि करुथिबा बेले लोके आशावादी अछंती जे पाग भलो रहइबो। परवर्ती खबर एशिया कप रे पुणी हेबो भारत पाकिस्तान मैच। यूएई को हराई सुपर 4 रे पाक। एशिया कप रे पुणी हेबो भारत पाकिस्तान मैच। ग्रुप पर्याय मैच रे भारत हाथ न मिलैबार नै पाकिस्तान क्रोधित थिबा बेले दुई पारंपरिक प्रतिद्वंदिता मध्य आउ एक मैच देखिए फ्रांस। बुधवार खेला जाइथिबा मैच रे यूएई को हराई सुपर 4 रे एंट्री करिछि पाक। फल रे आसंता 21 तारिख रे भारत और पाकिस्तान मध्य मुकाबिला हेबो। परवर्ती खबर आवास हिताधिकारी पई आसीछि खुशी खबर। मागणा रे बाली जगाइबे सरकार। एनै खूब शीघ्र चूड़ांत निष्पत्ति नियाजिबो। आज विधायक रमेश बेहेरा प्रश्न रे लिखित उत्तर रखी एमिति किछि कहिसंती इस्पात और खनि मंत्री विभूति भूषण जेना। एहा सो बाली माफिया को निस्तार मिलिबनी बोली कहिले खनि मंत्री। परवर्ती खबर स्कूल और कॉलेज पढ़ो छात्र छात्री खुशी खबर। एणिकी मागणा रे स्कूल को बस रे जाई परिबे छात्र छात्री। स्कूल यूनिफॉर्म पिंधि आई कार्ड देखाइले देबाकू पड़िबनी बस भड़ा। मुख्यमंत्री बस सेवा योजना रे छात्र छात्री को मिलिबो एही सुविधा। समय को दृष्टि रखी बस चलाचल समय परिवर्तन करबाकू एसआरटीसी को अनुरोध करा जायछि। परवर्ती खबर दशहरा रे पेंशनधारी पई खुशी खबर। 1 अक्टोबर रु लागिबो एनपीएस रो नुआ नियम। मिलिबो बड़ फायदा। पेंशन पांठी नियामक एवं विकास प्राधिकरण जातीय पेंशन प्रणाली रे एक बड़ परिवर्तन करिछि। अक्टोबर 1, 2025 ठारू अण सरकारी एनपीएस ग्राहक माने सेमानंकर संपूर्ण पेंशन कर्प्स रु 100% इक्विटी लिंक स्कीम रे निवेश करि परिबे। पूर्वर इक्विटी निवेश सीमा 75% थिला किंतु एही नूतन नियम एही सीमा को हटाई देबो। परवर्ती खबर परिवर्तन हेबनी ओटीईटी परीक्षा तारीख। सेप्टेम्बर 27 तारिख रे ही हेबो परीक्षा। एही परीक्षा ठीक भाबे करबाकू सबु आयोजन होईछि बोली विद्यालय और गणशिक्षा मंत्री नित्यानंद गंड कहिसंती। तेबे शिक्षक माने सेप्टेम्बर 27 को नै आपत्ति उठेइथिले कारण सेदिन कार्य दिवस रहिछि। परीक्षा देबे ना स्कूल को जिबे एनै शिक्षक मानक द्वंद्व दूर होई पारिनी। परवर्ती खबर मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी सरकार विरोध में कांग्रेस पक्षर अनास्था अणा जाइछि। अनास्था प्रस्ताव पर कांग्रेस बीजेडी समर्थन लड़ी। बीजेडी समर्थन नहीं विधायक प्रताप देव को भेटिया पर कांग्रेस विधायक तारा प्रसाद बाहिनीपति कहते आमे प्रताप देव को भेटी समर्थन मागिछु। परवर्ती खबर इतिहास रचिला भारत। प्रस्तुत हैला प्रथम मलेरिया वैक्सीन। भारतीय चिकित्सा गवेषणा परिषद देश में निर्मित प्रथम मलेरिया टीका को अनुमोदन
ଦେଇଛି। ଏଣିକି ଆହୁରି ସହଜ ହେବ ମ୍ୟାଲେରିଆ ନିରାକରଣ। ଏହି ଟୀକା ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପଲବ୍ଧ ଥିବା ଔଷଧ ତୁଳନାରେ ବେଶ୍ ପ୍ରଭାବୀ ରହିବ ବୋଲି ଡାକ୍ତରମାନେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଡଭାକ୍ସ ନାମକ ଏହି ଟୀକା ଏକକାଳୀନ ମ୍ୟାଲେରିଆ ଅନେକ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ସହ ରୋଗୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାର କ୍ଷମତା ବଜାୟ ରଖେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ରୋକିବାକୁ 3 ସପ୍ତାହରେ ଯୋଜନା କର। ପାର୍ବଣ ଆରମ୍ଭ ସହ ଶୀତ ଋତୁର ଆଗମନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରଦୂଷଣର ମାତ୍ରା ଅଧିକ ରହିଥାଏ। ବିଶେଷ କରି ସହରାଞ୍ଚଳରେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ସାଙ୍ଗକୁ ମୁକ୍ତ ବାୟୁର ଅଭାବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ନାନା ରୋଗକୁ ଡାକି ଆଣିଥାଏ। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବୁଧବାର 3 ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ରୋକିବା ପାଇଁ ନୂଆ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ କମିଶନ ଫର ଏୟାର କ୍ୱାଲିଟି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ ଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତୀୟ ସେନାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଶକ୍ତି। 114ଟି ରାଫେଲ ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଚୁକ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ଏବଂ ନୌସେନା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଆଗାମୀ କିଛି ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଚୁକ୍ତିନାମା ଆଶା କରାଯାଇଛି। ସରକାର ରାଫେଲ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିମାନ ପାଇଁ କ୍ରୟ ସହିତ ଆଗକୁ ବଢୁଛନ୍ତି। ଏଥିରେ 114ଟି ରାଫେଲ ଜେଟ୍, 6ଟି ଅତିରିକ୍ତ P-80I ବିମାନ ଏବଂ 113ଟି A404 ଇଞ୍ଜିନ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବୁଲା କୁକୁର ଗଣନା ପାଇଁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବଜେଟ୍। ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କ ଗଣନା। ଏନେଇ ବିଏମ୍ସି କମିଶନର ଚଞ୍ଚଲ ରାଣା କହିଛନ୍ତି, ବୁଲା କୁକୁର ଗଣନା ପାଇଁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବଜେଟ୍ ରହିଛି। କୁକୁରମାନେ ଚଲାବୁଲା କରି ରାତିରେ ନିଜ ବାସସ୍ଥଳୀକୁ ଫେରନ୍ତି। ସକାଳ 7ଟା ପରେ ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ଅନ୍ୱେଷଣରେ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ 5ଟାରୁ 7ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଣନା ସମୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିଛୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସପିଂ ମଲ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ପାର୍କିଂ ଫି ଆଦାୟ ନେଇ ବିଏମ୍ସି କମିଶନର ଚଞ୍ଚଲ ରାଣା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ମଲ୍ରେ ଆଦାୟ ହେଉଥିବା ପାର୍କିଂ ବାବଦକୁ ଟଙ୍କା ନିୟମ ନା ନିୟମ ନୁହେଁ କହିହେବ ନାହିଁ। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମେ ଏଯାଏଁ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇନାହୁଁ। ଆଗକୁ ଆଲୋଚନା ପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବୁ। ପାର୍କିଂ ବାବଦକୁ ଟଙ୍କା ନିଆଯିବା ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଅବଗତ ଅଛୁ। ଆଗକୁ ଦେଖିବୁ କ'ଣ କରାଯାଇପାରିବ। ଲୋକେ ପାର୍କିଂର ସୁବିଧା ପାଇବେ, କିନ୍ତୁ ପାର୍କିଂର ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କିପରି ନ ହେବ ସେ ଦିଗକୁ ଦେଖି ନିୟମ ଆଣିବୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବିଧାନସଭାର ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ। ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଶୋକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ବିଧାନସଭାର ସଦସ୍ୟ ଥିବା ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୋଲକିଆ, ବିଭୂତିଭୂଷଣ ସିଂ ମର୍ଦ୍ଦରାଜ, ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ, କରେନ୍ଦ୍ର ମାଝୀ, ନିରଞ୍ଜନ ହେମ୍ବ୍ରୁମ, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ଭଞ୍ଜ ଓ ମହମ୍ମଦ ରଫିଙ୍କୁ ବିୟୋଗରେ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହାସହ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସର ଲୋକନାଥ ଶବର ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମାଝୀଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତର ମୁଖ୍ୟ ଆର୍ଥିକ ପରାମର୍ଶଦାତା ଅନନ୍ତା ନାଗେଶ୍ୱରନ୍ କହିଛନ୍ତି କି ଆମେରିକା ଭାରତ ଉପରେ ଲଗାଇଥିବା ଟାରିଫରୁ ଖୁବ୍ କମ୍ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ 25% କମାଇବ। ଏହାସହ ଭାରତ ଉପରେ ଆମେରିକା ଲଗାଇଥିବା ରେସିପ୍ରୋକାଲ୍ ଡ୍ୟୁଟି ମଧ୍ୟ 25%ରୁ କମାଇ 10 କି 15% ରଖିବ।